এই दुनिया ऐसे के जगह है, रहने के लिए जगह नहीं है। এই दुनिया आने के लिए आना नहीं है, এই दुनिया आने के लिए जाना है। পৃথিবীটা হচ্ছে এমন একটি জায়গা, এটা থাকার জায়গা নয়। এখানে আমরা এসেছি, তার মানে আমরা আবার এখান থেকে চলে যাব। এই পৃথিবীটা চির জিন্দেগির জন্য নয়, পৃথিবীটা থাকার জায়গা নয়। आने के लिए आना नहीं है, आने के लिए जाना है। बल्कि आने के लिए आना होता तो जगह ही नहीं मिलता। তার মানে যদি আমরা পৃথিবীর বুকে থাকার জন্য আসতাম, তাহলে আমরা পূর্বপুরুষদেরকে দেখতে পেতাম। অতএব বন্ধু, এটা থাকার জায়গা নয়। এই দুনিয়া কে মুসাফির, मंजिल तेरी खबर है, ए कर रहा हो जो तू, ए 2 दिन का सफर है। অতএব দুনিয়াটা হচ্ছে থাকার জায়গা নয়, এটা হচ্ছে মুসাফির খানা। এখান থেকে ছেড়ে চলে যেতে হবে।